يعطيكم العافية مرة تانية. كنا عم نحكي نحن وياكم بالريكورد يلي قبل عن السيلكسيون دي بروجي شوا دو كريتير ا utiliser. وقلنا لما الانتربريز بتدور على الماكسيميزاسيون دو لا رونتابيليتي أكيد بتنقي التي ار اي اللي هو الكريتير البلو بور دو لا رونتابيليتي. اوكي، أكيد لما بيكون في عنا كريتير تاني من بعد TRI مننقي TRI et VAN si les capitaux investis sont égaux أو TRI et IP dans le cas où les capitaux investis sont différents. Dans un problème de discordance entre les critères, قلنا إنه الديسيدور بيقدر يروح على كريتير ثالث. هيدا الكريتير peut-être soit le taux de rentabilité interne globale, soit la valeur actuelle nette globale, أكيد وقت اللي بيكونوا الكابيتaux investis égaux, soit l'indice de profitabilité globale اللي هو IPG إذا كانوا الكابيتaux investis différents. أوكي، هلأ بدنا نشوف نحن وياكم شو هو هيدا التروازيام كريتير يلي هو ال TRIG أو ال VANG أو ال IPG. OK? Donc, le taux de rentabilité interne global أو ال VAN global أو ال IP global basé sur une même hypothèse. OK? Donc, le critère global سواء كان TRI أو VAN أو IP basé sur une même hypothèse هو إنه الكاش فلو sont réinvestis à un taux réaliste يلي هو petit r. Donc أنا هالكاش فلو يلي بيعطيني إياهم المشروع بالأني 1 وبالأني 2 وبالأني 3 وبالأني 4 وبالأني 5 برجع أعمل لهم réinvestissement. أوكي؟ دونك par exemple أنا عندي مشروع عطاني بالأني 1 100 وهيدا المشروع الدوري دو في تبعوله للأني 5. دونك أنا هاي 100 اللي أخذتها بأول سنة برجع بستثمرها على تو رياليست هو بوتي ار. عطاني بالأني 200. دونك أنا هيدي 200 برجع بستثمرها من الأني 2 لآخر سنة يلي هي الأني 5 أكيد على تو جديد يلي هو التو رياليست بوتي ار. دونك le taux de rentabilité interne global ou le VAN global ou le IP global basé sur le même principe اللي هو انه les cash flows sont réinvestis à un taux réaliste يلي هو petit r. Donc le TRI global X est le taux pour lequel il y a une certaine équivalence entre le capital investi et la valeur acquise. اوكي هلا بنشوف الفالور acquise كيف بنطلعها et la valeur acquise des cash flows calculés au taux réaliste يلي هو petit r. Donc exemple soit le projet suivant. عندي projet الاي 0 تبعوله هي 100 بالذات 0. هيدا البروجي بيعطيني دي كاش فلو 20 بالannée 1 و50 بالannée 2 و40 بالannée 3 و30 بالannée 4. Supposons que les cash flows أنا رجعت استثمرت هدول الكاش فلو عطو جديد هو 12%. دونك البوتي ار بهيدا الاكزامبل هي 12%. اوكي، دونك لا فالور اكيز دي كاش فلو. دونك انا هيدي ال 20 استثمرتها من هون لهون. هون بيخلص معي البروجي. ال 50 استثمرتها من هون لهون. ال 40 استثمرتها على سنة واحدة واكيد ال 30 ما لحقت اعمل لها ري انفستيسمون. OK? Donc, la valeur acquise est 30 plus 40 fois 1,12. OK? عطتني intérêt 12% على السنة. ال 50
عطتني 12% على سنتين من هون لهون، وال20 عطتني انتري من هون jusqu'au année 4 donc على 3 سنين. اوكي، دونك لا فالور اكيز لهيدا البروجي بعد ما عملت ري انفستيسمون للكاش فلو هن A grand A est égal 165.62. Donc, le taux de rentabilité interne global X est donné par l'équation 100, l'investissement initial à la date 0, est égal 165 اللي هي الفالور acquise لهيدا البروجي كله سوا fois 1 plus x à la puissance moins 4. شو هي هيدي؟ هيدي الإيكيفالنس لهيدي الفالور acquise à la date 0 ici. OK? Où 100 fois 1 plus x à la puissance 4 est égal à 165,52. Donc, le TRI global est le taux pour lequel il y a une certaine équivalence entre le capital investi et la valeur acquise des cash flows calculés au taux réaliste petit r. Donc, à la date 0, on investit 100 et à la date 4, on a 165.62. Donc, par conséquent, le TRI global est le taux auquel on aurait dû placer le capital 100 pour obtenir 165.62 au bout de 4 ans. Donc, أكيد مثل ما كنا عم نقول قبل شوي 100 est égal 165,62 1 plus x à la puissance moins 4 où 100 1 plus x à la puissance 4 est égal 165.62. Donc, x est taux de rentabilité interne globale est égal 13,44%. Donc, le TRI global petit x est donné par l'une ou l'autre des deux relations suivantes. Grand I est égal, grand I, l'investissement initial, est égal à, et la valeur acquise, il est 165, 1 plus x à la puissance moins n, n est la durée de projet, où I 1 plus x à la puissance n est égal grand A, il est la valeur acquise. La valeur actuelle nette globale يلي هي ال VANG. شو هي الفالور actuelle nette globale? La valeur actuelle nette globale est la différence entre la valeur actuelle de la valeur acquise des cash flows et le montant de l'investissement. OK؟ يعني مثل ما كنا عم نحكي فوق. أكيد ال VAN أنتم بتعرفوها. ال VAN العادية هي السوم des cash flows actualisés moins I0. ال VAN global هي الفالور اكتويل هي ذاتها يعني السوم دي كاش فلو بس للفالور اكيز لان انا رجعت عملت انفستيسمون او ري انفستيسمون لهالكاش فلو يلي طلعوا عندي et le montant de l'investissement اكيد. reprenons le même exemple يلي كان هون هيدا هو ذاته. OK. Avec la même hypothèse de réinvestissement des cash flows à 12% avec un coût de capital de 10%, la valeur acquise أكيد هي ذاتها. رجعت عملت investissement لهدول على ذات التو وعلى الدوري هي ذاتها بتطلع الجران A est égal 165,62. أكيد الفالور actuelle nette globale هي الفالور actuelle de la valeur acquise يعني 165 رجعناها على الدات 0 1,1 moins 4 moins 100 أكيد اللي هي الإي 0. donc le VAN global هي 13,12. Donc la VAN globale mesure l'avantage global que procure l'ensemble investissement initial plus réinvestissement des cash flows. أكيد الفورمule de la VAN globale هي grand A, la valeur acquise 1 plus T à la puissance moins N moins
grand I اللي هي ال I0 أكيد الت هو الكود دو كابيتال. وفينالمون عندي الانديس دو بروفيتابيليتي جلوبال. أكيد l'indice de profitabilité est le quotient par I de la valeur actuelle de la valeur acquise par les cash flows. أكيد même exemple. عندي الvaleur acquise هو A 165.62. Indice de profitabilité global IPG هو A 1 plus T à la puissance moins N sur 100 est égal à 1,13. Donc, l'indice de profitabilité globale mesure l'avantage relatif que procure l'investissement initial et le réinvestissement des cash flows. OK, donc أكيد الباز هو ذاته مثل ما كنا عم نقول indice de profitabilité هو الquotient par I de la valeur actuelle de la valeur acquise par les cash flows. Donc l'IPG أكيد هو A 1 plus T à la puissance moins N sur grand I. Grand I هي مثل ما قلنا ال I0 T هو الكو دو كابيتال وال A هي الفالور أكيز وال N هي الدوري دو بروجي اللي هي بهيدا الإكزامبل 4 أني. رح نترك هيدا الإكزامبل للريكورد يلي بعده، وبعد ما نخلص الإكزامبل أكيد بدنا نبلش إكزرسيسات للسكسيون 1 دو شابيتر 2 يلي هن 4 إكزرسيس.